पंचोध्याय कल्पतरु विमला प्रीतिवर्धनः बलभद्रो वासुदेवो माधवो मधुसूदनः। दैत्यारि पुण्डरीकाक्षो वनमाली बलप्रियः ब्रह्मा विष्णु वृष्णिवंशो मुरारी कृष्णकेशवः। श्रीराम सच्चिदानंदो गोविंद परमेश्वरा विष्णुर्महाविष्णुर्प्रभ विष्णुर्महेश्वरा। लोककर्ता जगन्नाथो महीकर्ता महजसा महर्षि कपिलाचार्यो लोकचारी सुरोहरि। वर्तमान जगन्नाथ मंदिर आलती शेष हो जाए। चलन देखिए नेक्स्ट को मंदिर आलती हो आमर सब भाई मैंने कानू भाई कौन कहले सेपट को कौन कानू भाई भाई आमर घर सेपटे मंदिर दृश्य देखा लगी कि मोबाइल धरती देखुन यही मंदिर कि मत बढ़िया भल लगे राम मंदिर ये कौ ठाकुर ये देखु बलराम मंदिर रे शिव ठाकुर मंदिर। जय शिव शंभो। चलतु जी नेक्स्ट आमर राम मंदिर रे आलती कार्यक्रम आरंभ हो गलानी। चलतु।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶେଷ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଆଳତି ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର କିପରି ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିପରି ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଲୁ ଏଇଠି କହ।